Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah taala, sesungguhnya kita yang hidup saat ini dan semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan setiap kita yang hidup ini menginginkan setelah kematiannya akan meninggalkan kebaikan-kebaikan bagi generasi penerusnya, bagi anak cucunya. Para nabi dan para rasul, beliau menginginkan warisan-warisan untuk anak cucunya, dan mereka risau, pikir dan berusaha maksimal sehingga mereka bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah kematianku wahai anak cucu. Ini para nabi dan para rasul. Sedangkan di antara kita kemungkinan banyak yang menginginkan tinggalan-tinggalan kita dari harta benda, dari emas dan juga permata untuk anak cucu kita demi kebaikan kita. Lalu apa peninggalkan yang sangat berharga sesungguhnya? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat buat selamanya. Hadirin yang mulia, ini adalah warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan warisan buat umatnya, buat kita semua. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang mulia, kita sebagai umat Islam bagaimana tidak sampai keluar dari jalur-jalur dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Karena sungguhnya innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang menutup diri, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatku, maka akan aku masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, tatkala kulit-kulit mereka terkelupas, maka akan aku ganti dengan kulit-kulit yang lain supaya mereka merasakan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah Al-Qur'an, warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wasunnata rasulih, yaitu sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu yang kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah."
barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti dia cinta padaku, dan barang siapa cinta padaku, maka dia akan berada dalam surga bersamaku. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa benci kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja kita sebagai muslim, bagaimana tindak tanduk langkah yang kita jalani dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak lepas daripada aturan-aturan Allah melalui firman-firman dalam Al-Quran dan juga sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kemudian warisan yang ketiga dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dalam mengartikan, mentafsirkan dan mengkaji hukum dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa tidak kita lepas daripada ulama. Kita harus memakai orang-orang yang kompeten dalam mengkaji tafsir Al-Quran, mendalami arti-arti hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah saat itu para ulama-ulama yang betul-betul memadai kompeten dalam mentafsirkan Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah kemudian yang dinamakan ijma atau ittifaqu mujtahidil ummah, mufakatnya para mujtahid ummah, para ulama-ulama yang kompeten dalam istimbat, mengambil hukum-hukum untuk kemudian diamalkan oleh seluruh umat Islam. Kemudian metode yang dipakai oleh para ulama itu adalah apabila mereka mencari sesuatu hukum, mereka akan mencari hukum yang ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Manakala tidak ketemu, mereka akan mengkiaskan atau mengambil, menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah kepada sesuatu yang ada dalilnya dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang dinamakan qiyas. Hadirin yang mulia, mau tidak mau kita sebagai muslim yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengikuti apa yang menjadi warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma para ulama, dan yang keempat adalah qiyas. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita sehingga tidak tersesat dari pedoman-pedoman kita sebagai umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فرحمنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصر إخواننا المسلمين الذين يجاهدون في سبيلك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا إلى صراط مستقيم ونجنا من القوم الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istaqimu wa'tadilu Sa'u sufufakum lurus dan dapatkan sufu Allahu Akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرم بطاعتك معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرامك وبطاعتك معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة